Kami bawa pujian kami Bapa. Pengagungan hanya bagimu saja sore hari ini. Kami bersepakat bahwa waktu yang singkat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jesus. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya, sing haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Saya ajak bangkit berdiri semuanya jemaat Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang kegelapan, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar, besar aku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Oh, besar Allahku,
tak tertandingi kuasa-Mu, tak tertandingi kebesaran-Mu, tak tertandingi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Kemuliaan-Mu penuhi kami, kebesaran-Mu limpahi kami Tuhan. Yes, Lord, yes, Jesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes. Penuhi bumi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, Jesus. Yes, Jesus. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu dan kami berseru, haleluya. Dan since my soul, my Savior God, yes, how great my how great Thou art, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Then since my soul, my Savior God, to hallelujah, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God. Jesus, Jesus, how great Thou art. Oh, how great Thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah, how great Thou art, how great Thou. Katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji Kau sungguh besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, yes Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan.
Kebesaran-Mu mengatasi seluruh bumi, dan kami bersukacita hidup di dalam Tuhan yang besar. Terima kasih, dan kami siap memuji Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersorak dan katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, sebab Allah kita besar. Amin. Amin. Kita mau memuji kebesaran Tuhan sore hari ini. Katakan dengan penuh sukacita, Allah kita besar dan sungguh sangat besar. Yes. Bagi Dia kemuliaan. Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Amin. Katakan pujian ini lebih bersukacita lagi. Katakan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Oh kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Jemaat Tuhan, katakan dengan tepuk tangan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yes, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Sekali lagi, katakan sama-sama. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Oh haleluya, oh haleluya. Sekali lagi katakan, oh haleluya, besarkan namanya. Ye, coba tos satu dengan yang lain, katakan Allah kita besar. Amin. Yes, katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Yes, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, yes. Besarkanlah namanya. Katakan sama-sama, tangannya terangkat. Tuhan yang
yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh, sekali lagi ya, katakan, besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh. Amin. Katakan dong, lagi kurang mantap. Masih siap memuji Tuhan? Dia satu-satunya gunung batu kita, men. Tidak ada satupun di bumi ini yang seperti Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Kau gunung batu kami. Yes. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu tidak. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu siap-siap yang muda-muda. Katakan, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau Tuhan yang benar. Mari yang muda-muda boleh sama-sama angkat pujian ini ya. Suaranya lebih mantap lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku. Kuasamu tidak. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat semuanya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam. Yang cowok-cowok bisa katakan ini, kau Tuhan yang benar, kau Tuhan yang benar, tak tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir. Semesta alam. Sekarang yang cewek-cewek katakan sekali lagi ya. Sekali lagi, kau Tuhan, kau Tuhan yang benar. Yes. Dahulu, sekarang,
pergumulan kami besar Tuhan. Walaupun masalah kami banyak Bapa, tapi kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan perkasa akan menolong kami. Engkau Allah yang membelah laut merah. Engkau Allah yang merobohkan tembok Yeriko. Engkau Allah juga yang melakukan hal yang sama bagi kami. Yes, Engkau Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau tidak membiarkan mereka Tuhan hangus sedikit pun, karena mereka percaya kepada Allah yang benar. Dan ketika Daniel dilempar ke dalam goa singa, Engkau Allah sendiri yang turun menutup mulut-mulut, mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga dia tidak dimakan. Orang-orang yang berharap kepadamu tidak akan berkekurangan Bapa. Yes, dan sore hari ini semua kami umat-Mu Tuhan menundukkan hati kami. Kami tahu bahwa dunia yang terlihat sekarang ini pada suatu saat semuanya pasti binasa. Yang kekal hanyalah kebenaran firman-Mu. Dan sore hari ini kami tundukkan setiap hati kami. Kami mau dengar kebenaran-Mu Tuhan. This is my desire, to honor you, Lord. Lord, with all my heart I worship you. All I have
datang ke hadapan-Mu Bapa di surga. with all your grace to us. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. We bow our hearts to you. Engkau yang menguatkan hati kami. We give you praise. Kami beri Engkau pujian. We give you thanks. Kami Engkau ucapkan syukur dari kami. Because you are our God, Sebab Engkaulah Allah kami. our salvation, Kami akan melayani-Mu and our hope. di rumah kami. We bless you this Kami berkati Engkau. We all this we pray in Jesus. Segala pujian bagi Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. What a wonderful time of worship. Pujian yang sungguh luar biasa yang dinaikkan. Praise God. Puji Tuhan. I remember this place now. Saya mengingat tempat ini sekarang. I don't know whether you all remember. Saya tidak tahu apakah saudara masih mengingat. We came here before COVID. Kami datang ke sini sebelum COVID-19. With me was Angela and Jess, my staff from. Jess is from Malaysia, Angela is from Indonesia. Waktu itu saya dengan Angela dan Were you satu here, lagi Jess? You were not here. Angela Jess was yang here. dari Indonesia. Yeah. Huh? You were here also. Semua berarti. Many years. Okay. Ya, beberapa tahun lalu. I'm very glad to be here. Saya senang sekali berada di tempat ini. And I just want to share something what was in my heart. Saya akan sharing apa yang ada di dalam hati saya. We all want to walk in the power of God. Kita semua ingin berjalan dalam kuasa Tuhan. But sometimes we get confused about this power. Kadang-kadang kita bingung tentang kuasa Tuhan ini. This is not power just to heal the sick. Kuasa Tuhan sesungguhnya bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit. It is not power for pastors and church workers. Itu juga kuasa bukan hanya untuk kuasa itu untuk hanya yang bekerja di gereja. It is a power for everyone, every child of God. Tapi kuasa itu untuk semua orang percaya, untuk semua anak Tuhan. When I put like that, you change next slide. Okay. That power is manifested through what we call kingdom of God. Kuasa itu kita sebut manifestasi kerajaan Allah. The kingdom of God, as the Bible says, is within you. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sesungguhnya ada dalam Luke kita. chapter 10 verse 9. Lukas pasal 10 ayat 1. He said the kingdom is within you. Kuasa Tuhan itu ada dalam kita. The kingdom of God. Kuasa kerajaan Allah. Why is it important? Mengapa hal itu penting? Because God wants you to know. Karena Tuhan ingin saudara tahu. This kingdom of God lives in every one of the child of God. Karena Tuhan ingin kuasa itu diam di antara semua orang percaya. It is not God going around picking up. Okay, this one, the kingdom of God. Tuhan itu enggak seperti datang sini sebentar, mutar sana, kasih sedikit, lalu ambil lagi. Every child, setiap anak Tuhan, born of the Spirit, punya Roh Kudus, has the kingdom of God in you. Sudah punya kerajaan Allah dalam saudara. Now, in Acts chapter 19 verse 8, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8, Paul spent 3 months Paulus menghabiskan 3 bulan to teach about the kingdom of God, hanya mengajar tentang kerajaan Allah to the Jews. kepada orang Yahudi. He was in the synagogue. Dia waktu itu ada di sinagoga. Why? Kenapa? Because these Jews, stubborn people, karena orang Yahudi itu keras kepala. to them kingdom of God means the Savior come as a king. Bagi mereka kerajaan Allah itu bicara akan ada seorang juru selamat bagi mereka, not as a shepherd boy. Bukan seperti Yesus seorang gembala. As Jesus Christ came, son of a carpenter. Bukan seperti Tuhan Yesus anak seorang tukang kayu. They couldn't accept. They cannot accept. Mereka tidak bisa menerima. Jesus was bringing the kingdom of God. Yesus menjadi representasi kerajaan Allah. Why? Kenapa? Their mind was all fixed. Kingdom come with a king.
Karena dalam konsep mereka kerajaan itu datang dengan satu raja. Same way, many of us sometimes think, Sama dengan kita, kadang-kadang kita berpikir hal yang sama. oh, kingdom of God, I must be very righteous. Oh, kalau kerajaan Allah datang kepadaku, saya harus sangat kaya. Be called by God Oh, itu diberikan oleh Tuhan to do great things for God. untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Wrong. Salah. Kingdom of God is in you. Kerajaan Allah itu ada dalam kita. Bible say in Romans chapter 14 verse 7. Dalam Roma 14 ayat 7. Kingdom of God is not about food and drink, Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman. but it is about an attitude in you. Itu berbicara tentang karakter Allah dalam kita. Kingdom of God is about righteousness, peace, joy. Tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, tentang sukacita, damai sejahtera In the Holy Spirit. di dalam Roh Kudus. It is the manifestation Itulah manifestasi through you. melalui saudara. Joys come from where? Sukacita itu datang dari mana? Sukacita. Joy. Sukacita. Joy. Sukacita. Is it from God? Or God? Apakah itu dari Allah? Think carefully, I got to think carefully. Ah, You manifest joy, correct? saudara yang harus memanifestasikan sukacita itu. You also can manifest peace. Saudara juga bisa memanifestasikan damai itu. Like when the disciple Peter and the disciple was with Jesus on the boat, Ya, ketika murid-murid Yesus ada dalam perahu, the boat was tossing up and down, ya ketika perahu itu hampir tenggelam, so fearful. mereka sangat takut. But Jesus was asleep. Tapi Tuhan itu saat He itu was tidur. asleep as a human man, a man, not as just God, man. Dia waktu itu tidur sama seperti manusia biasa. Manifest through you. Jadi dia ingin memanifestasikan kerajaan ini melalui saudara. In the midst of turmoil, Di tengah badai, joy can manifest in you. sukacita dapat termanifestasi dalam saudara. Midst of heaviness, Di tengah pergumulan yang berat, strength can manifest in you. kekuatan Allah dapat termanifestasi dalam saudara. Midst of depression and stress, Damai saudara bisa rasakan di tengah stres dan depresi. because God said the kingdom of God is within you. Karena Allah berkata kerajaan Allah itu ada di dalam saudara. Because the kingdom is in you, Karena kerajaan Allah ada di dalam saudara, in that power of God, saudara dapat berjalan di dalam kuasa Tuhan. you have the power of God. Saudara punya kuasa Tuhan. You don't have to be a great preacher. Saudara tidak harus jadi pengkhotbah besar. God did not call all of us to be preacher. Tuhan tidak panggil kita untuk semua jadi pengkhotbah. God did not call all of us to be healer. Tuhan tidak panggil kita semua untuk jadi penyembuh. God called of us to come, be my kingdom. Tuhan panggil kita semua jadilah menjadi agen-agen kerajaan Allah. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu ada di dalam saudara. It is the kingdom of the power of God in you. Itu bicara kuasa Allah ada di dalam saudara. 1 Corinthians chapter 4:20. 1 Korintus 4 ayat 10. When I put my hand like that, you change next time. Okay. We all have dreams, Kita semua punya mimpi. right? Benar? We all once dream. Okay, next one. Okay, next one. We desire. Kita punya kerinduan. Yet sometimes we feel so insignificant. Ya, kadang-kadang kita merasa nggak cukup layak, We nggak signifikan. feel we are not worthy to receive God's blessing. Kadang-kadang kita nggak merasa nggak layak menerima berkat Tuhan. But God wants you to know, Tapi Tuhan ingin saudara tahu His words, His promise is for all. bahwa firman-Nya, janjinya sesungguhnya untuk semua kita. No special race, Tidak ada untuk jalan khusus. no special child. Tidak ada untuk anak khusus. Every one of us. Setiap kita.
He wants you to know Saudara, ya Tuhan ingin tahu saudara of you can have the kingdom of God living in you. bahwa saudara bisa punya kuasa kerajaan Allah itu dalam saudara. I'm not against fasting. Ya, saya tidak sedang bicara tentang puasa. But what I'm saying is that you don't have to fast 30 days to receive the kingdom of God. Anda tidak harus terus berpuasa untuk menerima kuasa kerajaan Allah. It's good to fast because you will find yourself more closer to God. Ya, puasa itu bagus, itu membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan. But I want you to know is that the kingdom is already in you. Tetapi saudara harus tahu sesungguhnya kuasa itu sudah ada di dalam saudara. When Christ died on the cross. Ketika Yesus mati di kayu salib. Okay. Now, just a quick one. Kingdom. When he say kingdom of God, Ketika dia bicara tentang kerajaan Allah, it means that this is from God. itu maksudnya ini dari Tuhan. Anything from God is possible, right? Semua yang dari Tuhan itu mungkin. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. That means, what is your dream? Itu artinya apa sih mimpi saudara? What is your dream? Apa mimpi saudara? Sometimes we think, oh, I am stuck in this body. Oh, kadang-kadang kita pikir, saya stuck deh seperti dalam diri saya ini. I am stuck with this head, Sudah stuck nih pemikiran saya, this mind. pikiran ini. I am not a genius. Saya tidak jenius, I don't have creativity, saya tidak kreatif, intelligence. saya juga tidak cerdas. I am not much. Saya tidak punya banyak kelebihan. God took a shepherd boy to be a king. Mereka tidak mengharapkan Yesus itu sebagai gembala bagi mereka, sebagai Tuhan, raja buat mereka. Right? Benar? Correct? Iya. You don't have to be much. Anda tidak harus punya banyak kelebihan. God already chose each of you because you are His sons and daughter. Sesungguhnya Tuhan sudah memilih setiap saudara karena saudara adalah putra dan putrinya. Now, how you walk and manifest that power, the kingdom of God? Bagaimana saudara bisa berjalan dalam kuasa kerajaan itu? Share you very quickly 3 or 4 things. Saya akan bicara dengan cepat tiga poin. Pastor, what time we end? What time? Jam berapa kita akan selesai? Let me know. It's okay. Oh, don't say okay. I can go on to midnight. Kira-kira berapa menit lagi, Pak? Oke, tidak dibatasi. Oke, up to you. What time you are stop? What time service stop? Maybe. What time you are hungry? Oh, you are going to let me preach until I'm hungry. God has a simple secret for all of us. Tuhan itu punya rahasia yang sederhana buat kita The semua. secret to allow you to manifest the kingdom of God. Dia ingin kita memanifestasikan kuasa kerajaan Allah itu. That secret is in the Lord's Prayer. Rahasia itu ada di dalam doa Bapa kami. In the Lord's Prayer, we shall read. Di dalam doa Bapa kami kita akan baca. Okay. Ya, Matius pasal 6 ayat 9. You can read that in Matthew chapter 6 onward. The Lord's Prayer. Very quick one. Yeah. Our Father who are in heaven. Ya. Alright. Hallowed be thy name. Then he said, thy kingdom come. Thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi On seperti di surga. earth as it is in heaven already. Ya. Right? Yes. That's the king. Give us this day our daily bread. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Forgive our debtor. Ampunilah kesalahan kami. Simple thing. Sederhana. Lies that simple step to allow that kingdom life. The kingdom manifestation. Ya, itulah rahasia sederhana untuk kita bisa berjalan melangkah dalam kuasa Tuhan. First key. Yang pertama, First kunci key to pertama. unlock. Okay, is give your
heart. Berikan hati kita, Your heart to God. berikan hati saudara kepada Tuhan. Okay? It is found in that verse, our Father in heaven, hallowed be thy name. Ya, itulah sebab disebut Tuhan Bapa, dikuduskanlah namamu. First step to unlock the kingdom is honor God. Kunci yang pertama untuk mengalami kuasa itu adalah hormati Tuhan. Okay. I'm very sorry. Sometimes I'm also not sure what is the bahasa Indonesia. Sorry, kadang-kadang saya nggak begitu yakin dengan bahasa yang di depan. Okay. Next one. What it means to honor God. Kenapa harus menghormati Tuhan? Right? You seen this, right? Ya, saudara lihat itu, meterai. The problem is today younger people never see check. Ya, masalahnya anak-anak muda sekarang jarang lihat cek, bahkan tidak lihat cek lagi. Younger people see queries. Nah, anak-anak muda sekarang lihat QRIS. But we all know what is this, right? Tapi Check. kita semua tahu kan tentang cek ini. What is important in the check? Apa sih yang penting dari cek ini? To you is the figure. Bagi saudara inilah cek yang besar To ini. the bank, they don't see the figure. They see this one first, right? Ya. Right? Jadi yang penting itu tanda tangannya, saudaraku, nama kita. What does it mean to hallow God, honor God? Jadi itulah makna kita menghormati Tuhan. You know, God gives you many check. Saudara tahu bahwa Tuhan telah beri saudara banyak cek. Whatsoever you desire, ask. Apakah saudara pernah betul-betul bertanya? You will find. Knock, it will be open. Correct? Ya, kadang saudara bercari, saudara ketok, nggak ketemu, nggak kebuka. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Correct? Iya. What tidak. are these? These are blank check. Ini You call it blank check. Blank check means cek, nothing cek, to this here. cek, apa namanya, cek. Ya. But God sign here. Tapi Tuhan tanda tangan di sini. Yesus tanda tangan. God gives you many blank check through His word. Tuhan banyak memberi buka cek buat saudara untuk terhubung dengan firman Tuhan ini. Promises. The promises of God. Saudara bisa terkonek dengan banyak janji Tuhan. It's nothing. God is just asking you, honor me. Because God is the one that will honor the check. Kenapa Tuhan bilang hormati aku? Karena Dia yang punya cek itu. God, I have this desire. Tuhan, saya rindu. I want to be a millionaire. Nah, kadang saya ingin menjadi milioner. God said, why you want to be a millionaire? Nah, Tuhan bilang, kenapa kau ingin jadi milioner? Oh, I want to serve God. I want to give to this. Oh, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin nanti banyak memberi. Nothing wrong. Whatever is in your desire. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keinginan saudara itu. I ask for God to be there. Saya juga pernah nanya Tuhan untuk seperti itu, minta. Well, still, I'm a pastor. Padahal waktu itu saya masih seorang gembala. So I want to be a millionaire pastor. Waktu itu saya ingin jadi gembala yang milioner. Believe it, that was when I was pastoring in Malacca. Saya adalah pastor di Malaysia. Because I got 3 children that time. Karena waktu itu saya punya 4 anak. I heard, in Malaysia very hard to go to. We call it government university. Di Malaysia untuk kuliah di sekolah pemerintah itu sangat mahal. You go to private university as a pastor salary, tak boleh. Jadi kemampuan keuangan gembala nggak mungkin bisa kuliah di situ. So I want to be a rich pastor. Jadi saya ingin menjadi sangat kaya. Not because Bukan karena I'm greedy. Saya rakus. Because I want to give to my children. Karena saya ingin memberikan itu untuk anak-anak saya. I want to have a good life. Saya ingin punya kehidupan yang layak. Is it wrong to have a good life? Apakah itu salah? I will show you afterward, okay? Saya akan tunjukkan kepada So you saudara. Honor is the same as how you honor the check.
Jadi menghormati Tuhan itu sama dengan kita waktu lihat cek tadi ada tanda tangan kita di situ atau pihak yang kita berjanji kita menghormatinya. So go back home when you come to the promise of God. God, you give me this promise. God, you give me this promise. You already signed. Nah, jadi waktu nanti saudara pulang ke rumah bilang, Tuhan ini janjimu, ini udah kau tanda tangan. I receive it. Saya terima itu. Amen. 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 Don't make it any harder, huh? Don't make it any harder. Jangan pikirkan yang macam-macam. Oh, I don't know whether it's right or not. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Yo, I'm not righteous enough. Saya tidak tahu itu cukup apa enggak. God don't bother about you. Tuhan tidak mau mengusik saudara. Because that is His promise, His words. Itu janjinya. Jadi kapan Anda minta, dia nggak merasa terganggu. He honor His word. Dia yang punya janji-janji You itu. just got to honor Him. Tuhan hanya minta hormati dia. Second thing. Yang kedua, The second important secret where you walk in the power of the kingdom. rahasia yang kedua yang sangat penting agar saudara bisa berjalan dalam kuasa kerajaan Tuhan. It is our Father who are in heaven, hallowed be thy name. Honor God. Thy kingdom come. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Why Jesus have to ask us for the kingdom come? Kenapa Yesus harus minta datanglah Second kerajaanmu? truth, we got to make our mind. Kita harus membadikan pikiran kita miliknya Tuhan. Be God. Punya Tuhan. Our mind. See, God, Pikiran kita. the kingdom is here. Kerajaan Allah itu di sini. The kingdom on heaven be on earth. Kerajaan Allah yang di surga itu ada di bumi Thy ini. kingdom come on earth as it is in heaven. Kerajaan yang di surga itu datang ke bumi itu seperti di surga. Where is your mind? Di mana pikiran kita? Ayo, I'm not so good yet. Kingdom cannot come. Saudara mungkin berkata, saya nggak layak sehingga saya nggak bisa menerima kerajaan itu. Many times we disqualify ourselves. Banyak kali kita mendiskualifikasi diri kita sendiri. Not God disqualified. Bukan Tuhan yang mendiskualifikasi. God is saying to you, now let your mind embrace, feel. Tuhan mau kita ambil nilai-nilai itu. What do I mean by that? Apa yang saya maksud dengan hal itu? God say honor me like the blank check, right? The blank Ya, check. Tuhan kata hormati aku seperti cek tadi. If the Bible say whatsoever you desire, ask. Nah, kalau kita sudah hormat sama Tuhan, apa saja yang kau minta kata Tuhan. Kingdom of God in your mind, yes God. You have asked me to ask whatever I desire. Kita harusnya berkata, Tuhan, aku mau minta seperti yang kau katakan, minta apa saja yang aku Your mau. mind embrace the word of God, not your problem, not you. Seharusnya pikiran kita ini connect dengan semua janji Tuhan, bukan dengan masalah-masalah. Don't think about you. Bukan pikiran kita fokus diri kita Feel sendiri, the word of God. tapi pikirkanlah perkataan-perkataan Allah. Oh, today we are really living in the blessed time. Oh, hari ini kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Because we are living in social media. Karena kita hidup di sosial media. My wife will send me sometime pop social media. Kadang istri saya kirim pesan-pesan dari sosial media. You can have the prayer 1 hour, 2 hours prayer. Saudara sampai nggak bisa 2 sejam pun. You have can confession of the blood of Jesus. Karena Anda tidak lagi punya suatu at kerinduan your untuk fingertip. darah Yesus. So easy for you to just hear and feel yourself with the word of God. Karena jadi kita nggak bisa fokus lagi memikirkan firman Tuhan. But when you say the mind must be filled with the kingdom. Jadi waktu pikiran kita diisi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. What you think about the kingdom of God? Apa yang sudah pikirkan tentang kerajaan Allah? What is the kingdom of God? Kenapa ada apa dengan kerajaan Allah? What is it about the kingdom of God? Apa sih kerajaan Allah itu? Now, what do you imagine the kingdom of God? Apa yang Anda imajinasikan tentang kerajaan Allah? Blissful place, blissful, happy place. Anda harus juga berbahagia dikatakan tadi. Harmonious place. Harmonis. Harmonious. Ya. Perfect. Sempurna. Perfect relationship. Hubungan kita harus baik. Then think of this thing. Kemudian pikirkan
think of this thing. Pikirkan tentang hal ini. When you are really having way down with stress and depression and struggle, Ketika Anda sedang stres, pusing, sangat bergumul, don't think about your struggle. jangan pikirkan tentang Don't tantangan think saudara. about your depression. Jangan pikirkan tentang depresimu. Think about the kingdom. Pikirkan tentang kerajaan. Kingdom is here. Kerajaan Allah itu di sini. Kingdom supersede is above my problem. Oh, Tuhan itu mengatasi masalah saya. Kingdom is above my circumstances. Tuhan itu di atas keadaan saya. That's why God say, let the kingdom come. Maka itu Tuhan katakan, biarkanlah kerajaan itu datang. Not earth as it is, but come on you. You are the person on earth. Bukan hal yang di bumi ini menguasai kita. Kerajaan dunia ini yang mengisi pikiran kita. The kingdom God is near. Kerajaan Allah itu dekat dan ada di dalam kita. Ada dalam saudara. Simple. Sederhana kan? Simple, right? Sederhana kan? When you are so stressed because your company running bad in business. Nah, kadang-kadang kita sangat stres karena kita lari daripada when your job and kerajaan Allah. Your colleagues envy you and jealous of you. Kadang-kadang pekerjaan begitu memberatkan pikiran saudara. Your heart is depressed and down. Kadang-kadang saudara merasa sangat stres, sangat depresi. Yes, on earth we experience difficulties. Ya, di bumi kita mengalami banyak kesulitan. But God say His kingdom can come and overcome all this. Tapi Tuhan kata kerajaan itu sudah datang dan mengatasi semua hal itu. I mean it. I mean it. I have been into situation you never been. Okay. Oh, saya mengalami hal-hal yang Anda tidak alami. I won't dare say. I'm not going to tell you, but I know what has been down there. Oh, saya nggak akan cerita, tapi saya tahu rasanya ada di titik terendah. Lose your mind and cry to God. Oh, sampai kita mau menangis sama Tuhan. Suddenly you feel like God is with you. Sampai Anda berpikir Allah ada di dalam saudara. God do not remove that problem. Tuhan tidak pindahkan masalah itu. But He give you the strength for the problem. Tapi Tuhan kasih saudara kemampuan And untuk when the time memikulnya. comes, He will give you the solution to the problem. Dan ketika waktunya akan datang, Tuhan akan berikan solusi buat saudara. Amin. Because God, I say this, God don't cause all things. Karena bukan Tuhan yang harus memikul segalanya. God work through all things. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. When you have problem, don't blame God. Ketika Anda punya masalah, jangan marah sama Tuhan. When you get into accident, why lah God? Ketika Anda mengalami musibah, Tuhan kenapa sih? Don't blame God, it's you. You play with your phone. Jangan berkata seperti itu sama Tuhan. You play with your phone, you get accident, don't blame God. Jadi ketika Anda misalnya mengalami musibah, jangan marah sama Tuhan. But God works through all our circumstances. Tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala situasi. Turn it for good. He turn it for good. Dan itu Dia ubahkan untuk kebaikan. Third key. Kunci yang ketiga. Third key. Okay, what is the third key now? First, your heart, your mind, now your will. Nah, yang sekarang adalah kehendak kita. Hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Thy will be done, thy will be done. Biarlah kehendakmu yang terjadi. God's will. Now that is a little challenge. We always wonder what is God's plan, right? Kita sering bertanya-tanya, apa sih rencana Tuhan bagi What saya? is God's plan for me? Apa sih rencana Tuhan buat saya? It's hard for you to know the plan of God Itu sangat sulit buat kita mengerti rencana Tuhan. if you don't come first to just honor and let your mind be absorbed with the kingdom of God. Jika kita tidak pertama datang menghormati Dia dan memasukkan firman itu tadi, nilai-nilai kerajaan itu kepada pikiran Your kita. mind begin to be absorbed with the kingdom of God. Ketika kita menyerap nilai-nilai kerajaan surga itu, Impossible becomes the possible. maka ketika kita lakukan itu, kita
praktekkan, maka hal yang tidak mungkin buat kita itu mungkin buat What Tuhan. is lack becomes complete. Yang kita mungkin tidak anggap itu mungkin menjadi nyata. What is dream becomes a provision, can be helped. In other words, God gives you vision, He will give you provision. Jadi waktu kita punya rencana mimpi, Tuhan bisa wujudkan itu. What you lack, Apa yang Anda kehilangan, He increase in you. Dia akan buat itu bertumbuh, berkembang. You will not fall short of what you desire. Tuhan akan genapi keinginan saudara. When I say that, I don't mean about physical thing. Waktu saya ngomong gitu bukan bicara hal jasmani. 25, how many years I also forgot, maybe about 20-25 years. Kurang lebih 25 tahun lalu. God opened a door for me to start an education ministry. Tuhan memulai sebuah sekolah dalam kehidupan saya. From a very humble beginning. Yang mulanya sangat sederhana. These few parents say, come start a school, pastor, start a school. I said, Ada berapa orang tua datang kepada saya, pastor bikin sekolah. I will not start a school. School is expensive. Saya nggak akan mau buka sekolah, sangat mahal. Because we hear the word school. Hey, school. Oh, karena di sini, sangat mahal. Like if you hear the word start a restaurant, restaurant tak mau. Expensive, betul? Sangat mahal. Start a hawker, hawker boleh, pushkan. I was having a church with less than 8 people. Saya waktu itu di gereja memulai sekolah. Then came these 3 parents. Datang 3 orang tua. Help us set up a school, pastor. Tolong pastor bikin sekolah. How? Gimana caranya? Oh, like this, like that, like this. Oh, yo, I say very expensive. Begini. Tapi saya yang masuk beliau sangat mahal. 6 months I struggled. 6 bulan saya bergumul. Until I surrender to God. Saya datang merendahkan diri kepada Tuhan. You know why? Kenapa? Because my son has a problem. Karena anak saya punya masalah. That needs drove me into the will of God. Mereka membawa saya untuk mencari Tuhan. A needs open my heart to see the will of God. Sometimes it happens. Hal itu yang buat saya mencari kehendak Tuhan. Sometimes it happen like that. Kadang-kadang bisa terjadi God wants begitu. to show you that you are more than what you think you are. Saudara berpikir Anda bisa lebih dari apa yang Anda pikirkan. See, many times we cannot see the will of God because our mind is not aligned. Kadang kita nggak bisa mengerti rencana Tuhan karena pikiran kita dipenuhi dengan tidak selaras dengan Tuhan. You drive a car, next. Contoh, Anda mengendarai sebuah kendaraan. Your car wheel need to go alignment, right? Ya, kalau ban mobil kan itu harus selaras ya, seperti di spuring. So that your car can be effective. Maka dia bisa berjalan dengan efektif. Sometimes our mind doesn't align with our heart. Kadang-kadang pikiran kita nggak nyambung dengan hati kita, nggak sejalan. Our mind say yes, our heart say no. Pikiran kita sih ngomong iya, tapi hati menolak. Tidak. That's why God say, now you just surrender your will to me. Sebab itu Tuhan katakan, berserah saja kepadaku. Just let your will be my will. Serahkan kehendakmu kepadaku, biar kehendakku yang jadi. Don't try to make things difficult for yourself. Just Jangan buat semua segalanya menjadi sukar. simple. I just say, God, if you want me to start, number 1, number 2, number 3, number 4. Tapi buat simple, Tuhan, jika Engkau ingin aku lakukan ini, buka jalan. I don't want to talk too long. Literally, God first, He provides something. That something allow us to start. And it was a miracle how God provided. Jadi waktu itu dimulai sangat-sangat sederhana dan Tuhan buka jalan secara ajaib, secara dana dan yang lainnya. If God call you to do something, just surrender that will. Jika Tuhan panggil sesuatu, Allah panggil saudara kepada rencananya, tinggal Anda berserah saja. I won't talk about this first, but Saya ingin bicara yang pertama. okay, never mind. Just a quick one. Nah, ini cepat saja. I show you this picture of an Saya akan tunjukkan gambar ini. years back. Myself, my wife went on a holiday in Chiang Mai. Suatu ketika mereka berlibur, dia dengan We went keluarga for ke Chiang Mai. Elephant ride. And when we went elephant, Mereka melihat gajah. you know, this was a huge elephant, right? Mereka lihat gajah besar. But as we go further and further, the road, the path
becomes smaller and smaller. Jadi waktu mereka mendahului, gajah itu lebih cepat lagi dan terasa jalan itu kok makin kecil. Till we can literally see the fall. Kami Deep. ya kalau salah aja bisa jatuh. And in my head I say, we always say, the fatter, the clumsier, right? Jadi mereka ya. Like, the bigger, the more easy to fall. Nah, semakin besar dia melihat jalan itu, gajah itu semakin mudah buat And dia. the road was not smooth. It was like that, Oh, jalan itu nggak mulus, going down. turunan. I saw this elephant. Saya lihat gajah ini, gajah-gajah ini. Only woman can do catwalk. Nah, hanya seorang ibu yang bisa jalan. You know catwalk? Nah, seperti itu jalannya. Catwalk, right? Elephant can do catwalk. Tapi gajah bisa. Because where the front leg goes, when the front leg leaves, the back leg step exactly where the front leg. Jadi waktu dia melangkah tepat selalu di jalur dia bisa It mendaki. is called sure-footed. That's the term, sure-footed. Itu artinya jalur yang pas. Because of this, he won't fall. Kalau nggak pas dia akan jatuh. Like you see mountain goat, they skip from one cliff to another cliff. Nah, dia bisa panjat satu bukit ke bukit lain. They sure-footed allowed the elephant to go through narrow path, Bahkan jalan yang sangat sempit dia bisa juga masuk. difficult path. Oh, yang sangat susah jalannya bisa lewat. Habakkuk, I think it's chapter 3 verse 7. Just go back, you check, you see. Habakkuk. It's not there, it's not there. Okay. Habakkuk said this. He make my feet like hind feet. Seperti ada dalam kitab Mazmur, Tuhan membuat kakiku bisa mendaki bukit-bukit. That's talking about where your heart and your will go into the perfect alignment. Itu bicara ketika hati dan pikiran saudara selaras dengan kehendak You Tuhan. allow your mind to absorb the kingdom of Ketika Anda pikiran saudara praktekkan ajaran Tuhan, that God gave to you. Just absorb it. Anda tinggal lakukan, maka Allah akan menyatakan jalan itu. Your will, just surrender to it. Serahkan kerinduanmu, rencana, keinginanku pada Tuhan. Yes, God, you have desire for me this. Ya, saya mau taat Tuhan. I have desire for this. Saya ingin melakukan ini. And I just surrender to you. Dan saya hanya ingin berserah And kepadamu. as God began to unfold His blessing, Dan ketika Tuhan mulai merancang that's where berkat-berkatnya, you know God's kingdom has come. maka kerajaan Allah itu akan datang. I hope I make this very simple. Saya berharap saya bisa bikin ini sederhana sekali. The fourth key and the last key. Kunci yang keempat dan yang terakhir. Okay. Where he said now, first your heart, your mind, your will, now Ketika hati, pikiran, dan keinginan kita selaras dengan Tuhan. last part, your body. Bagian terakhir adalah tubuh kita. God said, he tell Jesus, say, pray, give us this day our daily bread. Berikan hari ini makan kami yang secukupnya. Now, Sekarang, when you think daily bread, ketika Anda pikirkan makanan sehari-hari, God is not giving you a kopitiam. You know what is a kopitiam? Kopi, telur, dan roti sepakat. Tuhan tidak beri saudara kopi tiam, kopi telur dan apalah roti tambahannya. God is not that stingy. Ya itu kikir. Tuhan tidak kikir seperti itu. The daily bread is not a kopitiam menu. Bukan, jadi maksudnya bukan hanya bicara kopi saja teh menunya. The mind of us is always very confused. Kadang pikiran kita itu sudah sangat bingung. Make it difficult for ourselves. Ya makanya kita sangat tertekan. 2/3 of Jesus' time spent on what? 2/3 of Jesus' ministry. Ya 2/3 pelayanan dari Tuhan Yesus Healing our body. menyembuhkan tubuh kita, He healed the sick. menyembuhkan orang sakit. 2/3 of his time is spent outside trying to heal people, the sick people. 2/3 perannya menyembuhkan orang sakit. Your body is important. Tubuh saudara sangat penting. The sparrow would not fall. The sparrow, the bird. Oh ya, leher burung. Next.
Yeah, you go next. Okay, next. Now, Mike. The sparrow will not fall to the ground Ya, tidak akan seorang burung pipit pun jatuh if God has not allowed. jika Tuhan tidak Even your izinkan. hair will not fall if God. Bahkan rambut saudara juga tidak akan jatuh. Every number of your hair. Setiap hitungan rambut saudara. Yet we all Christian has a problem when it comes to money. Yes or no? Ya, kita kebanyakan pusing soal uang. Especially Assemblies of God. Ya, mengertilah. Don't get it. I'm an Assemblies of God pastor. Saya I'm an seorang Assembly of God gembala. pastor for 40 years. Saya gembala 40 tahun. Oh, now you know how old I am already, huh? Saudara tahu kan siapa saya sekarang? Because we grow up, huh? Boys sit one side, girls sit one side. Karena kami bertumbuh. Ya. Oh, we grow up, huh? Cannot go movie. Kami bertumbuh nggak bisa nonton film. Yes or no, pastor? Oh, you got caught in the movie. Ya, kami nggak ngerti itu movie. You cannot pray, God, I want to be a millionaire. Oh, saudara nggak bisa doa Tuhan aku ingin jadi milioner. But I don't understand. Tapi saya nggak ngerti. God asks and tell us, the cattle in the 1,000 hill is His. The cattle in the 1,000 hill. Lembu di gunung. Oh ya ya. Lembu di banyak bukit. For what? Untuk apa? To show? Untuk pamer? God said, this world. Ya, bukan. Dunia I ini. was talking to my staff. Saya bicara ke staf saya. Now, you all know God caused Cyrus to build Jerusalem, right? Right? Ya, And to build what? The temple of God. ya. Kita kan dengar bahwa di sana mau dibangun Bait Allah. King Syria. Raja Syria. Raja Syria. In Isaiah, Di dalam kitab read Yesaya, all about King Cyrus. Bicara tentang kerajaan Sirus. 45 onward, 45. Pasal 45. To build the temple, Mereka bangun Bait Allah. costly, because some of the thing has to be of gold. They must be made of gold, the utensil. Mereka harus bangun Bait Allah. To build the temple is expensive. You need money. Membangun itu sangat butuh banyak uang. And God told Cyrus, rebuild Jerusalem. Tuhan bicara ke Cyrus, bangun kembali Yerusalem. It's like coming to Bandar Itu Jaya. seperti datang lagi ke Bandar Jaya. Make your road 4 lane. Membuat kita bertumbuh lagi. Happy, right? But money, Tapi uang, butuh right? uang. Everything we do is money. Setiap yang kita lakukan butuh uang. Church also need money, correct? Semua butuh uang, benar? You build your church beautiful, need money. Kalau Anda mau bangun gereja ini mantap, butuh uang. How God gives Cyrus money? Bagaimana Tuhan kasih Sirus uang? How did God give Cyrus to build money to build Jerusalem and Bagaimana Tuhan memberikan keuangan kepada dia untuk membangun kembali Yerusalem lagi? I give you a secret. Saya beritahu saudara rahasianya. We all know Cyrus called, but we never look at this fact, We always Kita tahu semua overlook tentang it. Sirus, tapi kita tidak pernah melihat kenyataan ini. I've been very frank. I've been a pastor 40 years. Saya sudah gembala 40 tahun. I never heard. Saya tidak pernah dengar. I know Cyrus rebuilt Jerusalem, rebuilt temple, but where he got the money? Saya tahu Yerusalem itu dibangun lagi. Where did he Tapi get the uangnya money? dari mana? Dari mana mereka dapat uang itu? Who got the answer? Tell me. Siapa bisa jawab? Who knows? Siapa yang tahu? Who knows? Siapa yang tahu? You don't know. You don't know, Anda tidak tahu. Okay, I show you where. Turn to Isaiah 45 verse 3. No, not inside. Ya, itu ada di Yesaya 45 ayat If you got 2. your Bible in your word, turn. It's very important. I close with this. Isaiah chapter 45 verse 3. Saudara nanti lihat Yesaya 45 ayat 2. God told Cyrus, Tuhan bicara kepada Sirus. I will give you. Siapa ada Bible? Baca kan? Saya akan berikan kamu. Baca. Tolong dibuka. Baca kuat-kuat.
You baca Yesaya 45 ayat 2. Isaiah 45, 45, 45 ayat 2. 3. Ayat 3. Ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Harta benda yang sembunyi, and the other one, the first one, sembunyi is hidden. Hidden ya. Hidden. The first one, Betul. first one, harta. Memanggil engkau dengan namamu. The first one, the harta yang the first one. I will Ayat give you. 1, ayat 1. The third, no, the third verse 3, the 3, you belajar pelan-pelan. Ayat 1. Beginilah Bukan, ayat ketiga, 3. Oh, ayat 3, ya. aku telah memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Stop there. Harga benda yang Terpendam. Hidden riches. Ya. In the original, that word is treasure of darkness. Oh, dalam arti aslinya itu adalah memindahkan kegelapan, menyingkirkan kegelapan. Wealth of the secret place. Kekayaan itu dari tempat yang tersembunyi. Jadi masih tersembunyi. God said, Cyrus, this is treasure from darkness to rebuild my temple. Nah, Tuhan katakan ini harta yang tersembunyi inilah untuk kamu bangun kembali Yerusalem. Cyrus, this is the treasure of darkness to rebuild my temple. Nah, Cyrus bilang ini dari yang tersembunyi itu bangun Yerusalem kembali. Wow, what is God saying? Apa yang Tuhan ngomong ini? Tuhan bicara apa We're ini? so confused about Jadi dia sangat bingung. wealth. Kekayaan tapi dari tempat yang gelap. I don't care. I'll take the money from the hidden. Saya nggak peduli uang entah itu dari tersembunyi. God took the wealth of the darkness to rebuild His temple. Tuhan ambil kekayaan dari tempat yang masih gelap tersembunyi untuk Wow, bangun we're so kembali afraid Yerusalem. about money. You understand what I'm saying? Anda mengerti yang saya maksud? When I start school, Ketika saya mulai sekolah itu, I didn't plan to start number 1, number 2, number 3. saya mulai nomor 1, Our 2, school 3. is what we call learning center. Ya, Center. beliau membuka learning center, pusat sekolah. Last 20 years, 25 tahun terakhir. we have started hundreds of learning centers. Sekarang sudah ratusan sekolah. 150, 200 learning centers. Wow, jadi ratusan tempat learning Earlier, center. I was using another program. I started about 80 center before I change and use our own program. Ini luar biasa ya perkembangan sekolahnya. I tell you honestly, I never publicized before. Saya jujur kepada saudara bahwa saya tidak punya apa-apa sebelumnya. People came, help me start school. They come, help me start. Tapi mereka datang kepada saya, tolong pastor bikin sekolah, buka sekolah. Then when I start school, Ketika saya mulai sekolah, I'm still driving a nice car. waktu itu saya masih mengendarai mobil yang enak. Yes, I go for holiday. Ya, saya pergi jalan-jalan. Yes, I got a bit more money. Ya, saya ingin punya uang yang banyak. You know what I hear my pastor talk about me? Apa yang orang lain katakan tentang saya, pastor lain? Money face, muka ringgit. Mukamu udah kayak ringgit. Ya itulah. Why? Kenapa? Because we don't understand when God said, give us this day our daily bread. Karena kita nggak ngerti maksud doa, berilah hari ini It Tuhan is makanan the kami yang pray secukupnya. for ideas. Kalau kita Pray doa for buat creativity. ide-ide, kalau kita doa buat kreativitas, Pray that will help you to go one step to success. ketika kita doa buat satu langkah pertama untuk menuju Pray kesuksesan, to find out what is God's hidden treasure. kita doa cari di mana harta yang tersembunyi itu. Oh, Indonesia got a lot of hidden treasure. Oh, di Indonesia banyak Oh, banyak. harta yang terpendam. Treasure of darkness ini banyak. Oh, banyak di seluruh Indonesia, banyak. I hope you understand. Saya harap saudara Walking mengerti. in
the power of God means walk in the kingdom. Yang dimaksud dengan kuasa Tuhan adalah berjalan dalam kerajaan Allah. Honor God. Just be simple. Hormati Tuhan. I see the way you worship. Cantik, beautiful. Saya lihat cara Anda menyembah tadi mantap. Let your heart absorb God. Let your mind. Jadi biarlah hati saudara, pikiranmu itu mempraktekkan nilai-nilai kerajaan surga. That kingdom of God. Kerajaan Allah. Your heart, your will surrender. Hatimu harus berserah kepada And your Tuhan. body Dan tubuhmu be an instrument of blessing. menjadi alat berkat Tuhan. Right? Benar? God doesn't want your body to be a sick body. Tuhan tidak ingin tubuhmu sakit. He wants your body to be vibrant, active. Tuhan ingin tubuhmu aktif. That you can be a big contributor. Supaya saudara bisa berkontribusi. Okay? Oke? I give you the last one in one words. If Saya beri all these things engkau yang happen, terakhir. the most important thing when you walk on earth, Ada hal yang terpenting waktu saudara hidup di bumi ini, the last one, forgive. yaitu mengampuni. Forgive, release all of that power. Ketika Anda mengampuni, kuasa Tuhan dilepaskan, Let's pray. dicurahkan, dinyatakan. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. I I want the musician help me sing the song just now. This is my desire. Kami This is my desire. mohon para pemusik maju ke depan. Bantu Pastor Gan untuk menaikkan sebuah lagu. You can just come before God as we sing this song. Lord, this is my desire. And it's not just worship to God, Amen, Jesus. but bring your needs, bring your desire to God.